Inday, nasulod na kagahapon sa kuan, aral. Nasulod man, sir. Sulod ko, sir, oy. Ang samang ka nga section, asa ka ni sulod? Sa Simbidium, sir. Pag sure, oy. Kinsa man daw imong teacher dito, be? Kinsa man imong teacher? Nalimot ko, sir. Unsay nalimot? Tarong ako nalimot-limot. Unsay nga lang sa teacher nga imong gisudlan. Kay og nalimot ka di na maayo. Og ang answer gahapon letter A, then karon na pod letter A ra gihapon i-review karon. Nalimot na ka. Bina imong answer imbis letter A unta. Nalimot lagi ko, sir, kinsa to, sir? Basta maestra, sir, Simbidium ko nasulod, sir. Nalimot jud ka? Oh, ako, singalan ako. Si Sir Bong man kasi na. Si Sir Bong na ikaw. Si Sir Bong. Ha? Taro nga ko anong yung style. Sure ka, nakuhaan ka, nisulod yung ka. Nisulod lagi ko, sir. Oh, sure lagi, sir. Nisulod ko lagi ko, sir. Padadon gani mi og karayula, sir. Sa man to, sir. Maot man to, sir. Mura man mi og... Mura mi grade 1, sir. Mura pang bata. Ikaw sa. Kasi tanaw ni mo na, dako na day ka. Nga dako pa man ko ni mo. Kagamay ni mo. Mura daw siya bata.